どうもこんにちは、梅くんです。私は今かっぱ橋というところに来ております。なんとここにはですね、外国人観光客の方がたくさん来られているらしいんですよ。なんでここにそんなにたくさん来られるのかっていうのを今日調査していきたいと思います。Umi-kun se trouve cette semaine à Kappabashi, dans le quartier d'Asakusa, en plein Tokyo. Ce quartier commerçant est réputé pour les nombreuses boutiques de couteaux et autres ustensiles de cuisine qui s'y trouvent. Il paraît même que c'est de plus en plus de touristes internationaux. À quoi tient un tel engouement? Au fil de sa balade dans ce quartier, Umi-kun va percer le secret de cette popularité. Pour commencer, il interroge quelques touristes qui flânent dans les environs. Hello, nice to meet you. Hey, yo man. Did you know Kappabashi? Yeah, oh, I heard about it. Yeah, I heard about it from friends, like the kitchen kind of district. Yeah. Thank you. Anyway, man, you have a good one. Have a nice day. Have a nice trip. On dirait bien qu'effectivement, Kappabashi est connu à l'étranger. Nice to meet you too. We are Japanese TV show. Yeah? Yeah. Where are you from? Oh, Paris. Yeah. Bonjour. Bonjour, Je vais très bien. Et vous? je vais très bien aussi. It looks like Champs-Élysées, but only for cooking. Ah, Champs-Élysées, huge avenue, but only for cooking. yeah. We don't have this kind of street in Paris. It's good. It's cool, it's amazing, it's perfect for us, Yeah, yeah. for the French people. C'est ouf. C'est ouf. It's crazy. Yes. めっちゃいいってことです。ありがとう。バイバイボンジューね。オーボー。いろいろいっぱい。うわ、なんだあれは。UFO みたいな。釜があります。釜が。Il décide de rentrer dans le magasin. Dans la boutique, il aperçoit quelqu'un en train d'aiguiser un couteau. Cette boutique est en réalité une boutique d'ustensiles de cuisine qui a plus de 100 ans d'existence. On peut y trouver plus de 100 couteaux de cuisine. Il y a aussi des ustensiles pour ouvrir les coquillages et des écailleurs à poissons. Bref, tout le nécessaire pour la cuisine. Par exemple, que cherche donc ce visiteur dans ce magasin? Where are you from? Hawaii, Hawaii. Kappabashi, to get sharpening stones for a kitchen knife. Ah, Yeah. kitchen knife. Yeah. And we wanted to buy knives, Ah. and so this is a place to be. La cuisine japonaise connaît toujours un boom aussi important. Logiquement, les ustensiles de cuisine gagnent eux aussi en popularité. Par quoi va continuer Umi-kun maintenant? わ、すげえうまそう。ちょっと料理屋さんとかも。 Les plats en vitrine de ce magasin sont particulièrement appréciés. Par les visuels alléchés, ちょっと行ってみましょ Umi-kun s'empresse d'y rentrer. う。あ、こんにちは。ここははい、何屋さんなんですか？食品サンプルを売ってる、はい、お店でございます。 Légère déception pour le gourmand. Cette boutique vend seulement des nourritures factices. Les échantillons de nourriture forment une spécificité de la culture japonaise. On en trouve dans chaque restaurant. Dans ce magasin, on ne trouve pas uniquement des échantillons de nourriture pour restaurant. N'importe qui peut acheter un objet aussi amusant qu'appétissant, comme ces marque-pages en forme de bacon ou ces caches interrupteurs en forme de toast. Ces produits en particulier semblent remporter un franc succès à l'international.一番人気はですね、こちらの、ごめんなさい、やはりお寿司ですね。ならでは。わ、すげえ本物みたい。 Mais le produit phare au succès incontesté, ce sont ces aimants en forme de sushi. 食品さん食えじゃんとか思ってたんですけど、手に取ると
はい、これハマってきますね。そうですね、お好きな方は本当に好きですし、触るとはい、イメージと、はい、結構リアルなんだなっていう。そうですね、リアルです。はい。On peut se demander légitimement pourquoi il remporte autant de succès à l'étranger. 海外の人からしてみると、その食品サンプルがレストランに置いてあるっていうこと自体が多分珍しいと思うんですね。そうなりますと、やはりお店で食品サンプルを実際に見る、買うことができるとなると、やはり外国の方も珍しいので、はい、お好きなんだと思います。Parce qu'ils permettent de découvrir et de toucher du doigt une partie de ce qui définit la culture culinaire du pays. Ce n'est pourtant pas de la popularité de cette boutique. 食品サンプルの制作体験を行っております。え、マジですか？はい、もしよろしければ参加されます。やりたいです、やりたいです。ぜひ。お願いします。Ce n'est pas tous les jours qu'on peut réaliser soi-même ce genre d'échantillon de nourriture. Umi-kun enfile aussi sec son tablier et passe au fourneau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. 着替え完了しました。はい、よろしくお願いいたします。 Pour cet atelier, on utilise de la cire fondue. En faisant couler la cire fondue dans de l'eau chaude, une forme commence à apparaître. Que sont-ils en train de réaliser? すごいな。そうですか。はい。ここからが一番の見どころですので、よろしいでしょうか。はい。 Et maintenant, que va-t-il se passer? Et là? ではですね、親指をまっすぐに下に下ろします。小指がそこにつきましたらご自分の方。どんどん伸びてきます。はい。 C'est magique! Une énorme feuille est apparue. En la pliant soigneusement et en la mettant en boule, c'est plus deviné maintenant. レタスじゃん、これ。Et oui, c'est une laitue. Et en la coupant pour voir, あ、すげえ。どうでしょうか。こんな感じすでできごいました。。本物のレタスだ。ありがとうございます。この白と緑のバランスとか。 même l'intérieur est criant de Umi-kun a déjà les manches retroussées. À lui de s'y essayer. Pour commencer, il faut faire couler la cire blanche qui constituera le cœur de la laitue. Puis on étire avec le dos de la louche. Il faut maintenant faire couler la cire verte pour les feuilles. 戻して。はい。ちょっと穴が開いちゃいました。かけて。そうだ。はい。 Et enfin, l'étape cruciale. Tout à l'heure, notre pro avait sans problème réussi à étirer la cire et la feuille de laitue. Mais Umi-kun sera-t-il à la hauteur? ここからが一番の見どころです。いきます。1、2、3で小指がついたら、まっすぐ下ろします。小指がついたらご自分の方にゆっくりゆっくり。そうですそうです。引いてください。上に引いていきます。Umi-kun semble avoir un problème. あ、そう。はい。なんかちょっとミスったな。On veut bien être gentil, mais on ne peut pas dire que ça ressemble à une laitue. Peut-être en la roulant en boule? そうですね。はい。こっちにやったり、こっちにやったりして、とりあえずこうごまかしつつ、最後こう丸めて、はい。Et voilà le résultat. はい、完成しました。ダーン。これは進化前の芋虫みたいな感じになっちゃいましたけど、ちょっとロールキャベツ的なね
Pourtant, en jetant un œil à l'intérieur, 中だけ。中すごいですね。よろしいですか？すごい。 le cœur de la laitue, lui, a été fidèlement reproduit. Bravo, Umi-kun. 難しいです。ちょっと難しいけど、でも楽しいです、作ってると。なんか作る過程が本当に料理を作ってるみたいで。そうですね。楽しいです。はい、食品サンプル作りちょっと難しかったですけど、すげえ楽しめました。世界が注目する調理器具だったり、こういう食品サンプルも細かいこういう日本の技術力にやっぱ海外の人もこう魅了されて集まってくるのかなっていうところも一つ解明できたんじゃないかなと思います。皆さんもよかったら来てみてください。めっちゃいいとこです。かっぱば。皆さん、今私がどこにいるかわかりますか？ここですよ、ここ。こんにちは、東春です。今回は山口県の下関を起点に日本の旅をお届けしたいと思います。 À partir de Fukuoka, il suffit d'environ 30 minutes en Shinkansen, l'équivalent japonais, pour rejoindre la ville de Shimonoseki. À partir d'Osaka, c'est un peu plus long, 2h30. La ville de Karato est située en bordure du détroit de Kanmon, détroit qui sépare les îles de Honshu et de Kyushu. 唐戸市場では海峡の町下関が誇る新鮮なお魚を買うこともできるんです。早速ありましたよ、下関名物のトラフグ。こんにちは。いらっしゃい。いろいろありますね。はい、いろいろありますよ。こちらのおすすめははい何になりますか？今日は最高のこれが天然のもう最高のフグ3キロぐらいでしたね。はい。ちなみに、はい、フグって年中取れるんですか？年中取れますね。私とこフグしか置いてないので、取れるところがねずれていってくれるから切らさないでなんとかやってる。そうですよね。じゃあいつ来てもこの天然のトラフグありがますね。手頃なものからそうそうそう。高級なものまで。ちょっと高級ねえ。高級ですこれはね。はい。 Karato, il est possible de trouver du fugu, le célèbre poisson globe, mais aussi des poissons et des fruits de mer pêchés dans la mer du Japon et dans la mer intérieure. 見てください、なんかすごい人だかりがありますよ。なんだろう、ちょっと行ってみましょう。 En poursuivant sa balade, Chiharu tombe sur un attroupement. Que regardent donc tous ces gens? Eh oui, des sushis. Sur ce marché, les clients peuvent choisir et emballer leurs propres sushis. C'est un petit événement appelé Eki Bakangai qui a lieu les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. よしよしよしよし。ウニも美味しそう。もう入んないかも。 Chiharu en a tellement choisi qu'elle ne peut plus fermer sa barquette. Mais comment résister devant ces sushis de toutes les couleurs? Ils ont l'air tellement appétissants. Il est possible de les manger dans l'espace du marché réservé à la restauration, mais Chiharu a beau temps. Elle les déguste à l'air libre sur un banc pour profiter de la vue sur le détroit de Kanmon. 海の目の前でこんなに新鮮な美味しいお寿司をいただくってね、かなり贅沢ですよ。美味しい。 Après s'être rassasiée, elle entame une petite balade digestive en bateau. Le détroit de Kanmon n'est large que de 700 mètres dans sa partie la plus étroite. Cette navette relie Shimonoseki au port de Moji, situé sur la rive opposée. La traversée ne dure que 5 minutes. À peine partie, déjà arrivée. Le port de Moji a vu le jour en 1889, il y a 127 ans. Il s'est développé en tant que port international de commerce. De nos jours encore, des bâtiments datant de la fin du 19e et du début du 20e siècle subsistent. Ils sont regroupés dans une zone appelée Mojiko Retro. Chiharu vient d'arriver au Keikyo Plaza, dans le quartier de Mojiko Retro. Cet endroit propose une grande variété de restaurants, mais aussi des boutiques de souvenirs ou d'accessoires de la vie quotidienne. Mojiko Retro の楽しみ方の一つにショッピングがあります。いろいろ並んでますが、早速いいもの見つけましたよ。こんにちは。いらっしゃいませ。天ぷらですか？はい。
ちなみにおすすめは？おすすめはカレー店なんですけど、カレー？はい、カレー味の天ぷらにチーズとマヨネーズが少し入ってるんで。天ぷらにカレーって斬新ですよね。そうなんですよね。美味しそうですね。どうぞ。いいですか？はい、いただきます。どうですか？かなりカレーの味がしっかり。そうですね。で、チーズもとろける。そうなんですね。美味しいですと思います。美味しいですね。でも結構種類が豊富ですよね。タコ、あ、本当だ。はい、これも人気があるんですよ。よかったら試食されて。いいですか、いただいて。これも中にタコがもう。そうです。たくさん入ってるので。いっぱい入ってますね。いただきます。どうぞ。噛み応え。はい、もうタコって感じですね。Ces délicieuses fritures viennent d'être cuisinées. Il est possible de les emporter ou de les déguster sur place. 福岡といえば名物がありますよね。辛くて赤いあれ、そう明太子です。こんにちは。中辛、辛口、激辛、辛さが10段階ですか？そうですね。激辛まで。はい、福岡はね、明太屋さんがたくさんあるんですよ。だけどこれっていうお味があんまりなくてですね、みんな同じような辛さなもんで、社長がよし、じゃあうちはもう発奮して辛いのを作ってやろうっていうので、もう作りました。他にはないぐらいの辛さを、はい、そうですね、個性として、はい、そうですね。ということはおすすめは？激辛です。激辛ですか？どれぐらい辛いんだろう。食べてみませんか？いいですか？はい、どうぞ。激辛。おー、たっぷりありがとうございます。じゃあこのお店で一番辛い激辛のおすすめ明太子、いただきます。おー、辛い。あ、じわじわきますね。あ、辛いけどでも美味しい。美味しいでしょ。後がね、スーッと辛さが引いてね、甘みが出ます。多分これ一口でご飯3回ぐらいいけますね。はい、食べれますね。美味しい。Pour ceux qui aiment manger épicé, on ne peut que essayer ce mentaiko extra fort. C'est aussi parfait comme cadeau souvenir. Chiharu rend visite maintenant au musée Akarenga Glass. Celui-ci regorge de produits en verre sculpté provenant de différents pays. Pas de doute, il y a forcément de quoi trouver son bonheur. Mais que fait donc Chiharu? Elle dessine? 何をしてるか。今、世界に一つだけしかないオリジナルのグラスを作ってるんです。Le musée Akarenga Glass offre la possibilité de réaliser son propre objet original en verre. C'est un petit souvenir idéal. Après avoir dessiné le motif de son choix, place à un traitement spécial. Chiharu s'applique vraiment beaucoup. 完成しました。じゃーん。結構いい感じに仕上がりましたよね。テーマはなぜかおしゃれに見えちゃうミニジョッキグラス。ちょっとね、流れだけで上品に仕上がったと思いますよ。上出来です。Voici l'ancien club Moji. Il a été bâti il y a 95 ans par la société Mitsui & Co. C'était un organisme culturel. Le bâtiment est maintenant inscrit au patrimoine en tant que bien culturel important. Les époux Einstein ont logé ici, dans cette chambre, au premier étage. Elle est devenue le Mémorial Einstein. Cet endroit a conservé l'aspect qu'il avait à l'époque et est maintenant ouvert au public. Au rez-de-chaussée, le restaurant Mitsui propose une restauration légère qui unit les influences japonaises et occidentales. Avec ses 80 places, ce vaste restaurant propose de passer un moment d'exception. Et sa spécialité n'est autre que le curry de fruits de mer.
70 heures sont nécessaires pour réaliser le roux de ce curry. Mojiko焼きカレーということでご用意していただきました。もうカレーのすごい香りが今こう部屋中に充満しているような感じなので、もう早速ねいただきたいと思います。結構具だくさんなんですよ。いただきます。チーズがいい感じでこうマイルドになんか柔らかくまとめてくれてる感じはあるんですけど、しっかりカレーの味は効いてるのですごく美味しいです。一口でいろんな味を楽しめます。あとこれは北九州ならではなんですかね、焼きバナ入ってます。いただきます。甘い。カレーにバナナってちょっと幸せのような気がしたんですけど、美味しいですね。いやでもこれも多分ここでしか味わえない味じゃないですか。すごく美味しいです。C'est une occasion inoubliable de déguster un curry aussi délicieux dans un cadre aussi somptueux. 海を挟んで楽しんだ今回の旅、活気がある唐戸市場から始まって、オリジナルグラス制作では思い出も持ち帰ることができました。皆さんもぜひ足を運んでみてくださいね。お前らとつながれば心が揺れてく